How much? Ayan o. Shuttle. Express boat. Let's go na. Try tayo ng bangka. Marami pa namang upuan dyan.ราชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ For passengers alighting here please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier Later. Traditional pa lang nilang suot yun. No? Kaya kailangan mo naman. Ano to? May ticket ba? Or what? 100 per person. 900? 100. 100? Huh? Yes. Look at this. Dami na kasi pumasok. Ay, hingi ta free ba yan? Kuha tayo water. Kuha ka water.
Grabe ang tarik nito.